Good evening, everyone. Good evening, ma'am. I am Maria Estrella Asis, and here with me is my younger sister, Maria Celeste Asis. And I will be interviewing her regarding disaster readiness and management. Now, let's proceed with my first question. Unsay imong idea about disaster? Ako idea is na yung man-made and natural disaster that affects human being, other natural resources, and animals. Okay, since you've mentioned natural and man-made disasters, can you please give examples nga nabal-an nimo nga man-made o natural? Natural disaster is typhoon, and sa man-made kay kanang for example factories nga ga-produce or ka gawas og mga like smoke nga dili healthy nato, so maka-affect po siya sa ozone layer, makakuha ng greenhouse effect nga na. Okay, good. So do you think kani nga effects sa disasters kay ang ilahang effects negative sa ato or positive? How do you take the effects of these disasters? Negative of course kay daghang mga matay nga na mga balay, pero napoy positive like effect na maligunta then mag-start putag anyo ingana. Okay. Unsa man imong memorable na kaagi or experience with disaster? Katong dugay na to mga pila na ka years ago nga nag-typhoon, then walay tubig, kuryente. So for me, kuha na kay ko kaning lucky ko kay okay rami nga na. So ang banding ra ato may nagka-banding mi sa mong family kay walay kuryente nga na, so less ang paggamit og social media si nga na. So mas maayo na lang walay kuryente. Depende. Para mag-banding, sige. Okay, next question. During ato nga time or experience nato, pakainomdom ka na ba tay gibuhat ato nga like preparation before atong nawadan ta kuryente, tubig, inana? Nagtigom og tubig tapos andam og flashlights and candles. And nakatabang ba ning ato ang pagtigom og food, candles, tubig? Oo, kay syempre nawadan og kuryente and tubig, so helpful kay siya. So it only means to say or show nga preparation, no? Ka-importante kayo. And at the same time, magamit jud siya. Peaceful. Aside sa kanang bagyo nga nagyana to ug katoy mong gi-mention nga greenhouse gas effects, unsa pa may laing disasters ang imo na observe nga common sa atong community diri sa Valencia? Earthquake and fire. Earthquake and fire. Na kay may numduman nga example or kanus nga memorable nga earthquake para nimo or sunog na wala ra. Okay, so let's talk about ang common nga. We have the flood, fire, and earthquake. So kay numdum ka atong nag-earthquake gali sa Dumaguete, dayon ningos lang nga naay tsunami. So unsa gali to gipambuhat mostly sa mga tawo ato nga time? Nanaka sila diri sa Valencia kay taas daw siya or layo sa dagat. Okay, so mao na siya one way nga kanang intervention kung mag-earthquake, kay naay possibility nga kuno mag-tsunami. Inana. How about fire? Unsa man imuhang idea nga ways to prevent fire? Kay sunog, fire is man-made. Destructive fire is man-made usually. So unsa may imuhang ideas on ways to prevent it? For example, kanang sa lutuan, always close the kanang gas tank. Kabalo ka sa explanation nga no na.
So sa ako ang nabalaan sa amo ang fire drill lecture kay kana if open lang nga ato ang gas tank, so mag-leak ang gas. Usually kung so ang scenario if naa siya sulod sa balay enclosed, mauna siyang usually mag-result og explosion in ana kay naana mag-create sila cloud of fuel sa balay nya dili siya makagawas. Dayon bisag like as simple as pag switch on lang nato sa lights mo ano ba mo nabiyay kanang mo heat ba ang pag di ba once mo kuan tag electricity na jud na heat, so kana siya nga heat mo kuan na siya sa gas mo nang makakause yung fire. But luckily ato ang gas tank lutuan naman sa gawas, so kana sometimes di na to ma-off, ma-disperse lang sa hangin man ang kanang gas cloud niya, so dili ra siya wala mo nang wala ta kasulay ra pud adto. But karon kay nakato naman tana sugod karon, let's kanang make sure to always close the gas tanks if wala na to ginagamit or after every use. Okay, so we've tackled about flood, fire, and earthquake. Sa flood, you've mentioned, di ba, nga mo go into a higher place. Same sa earthquake, if ever na I risked for tsunami, sinana. For earthquake, unsa man mo nahinumduman sa school nga ipang drill nato or buhaton nato in cases of earthquake? Duck hold and cover. Okay, good. So, go to a spacious place kanang walay mga infrastructures or buildings or kanang tawag ana dagko nga something nga matumba. And also, kung naa sa balay, go out as much as possible. Again, go to a spacious place or for kanang safe place. For desperate times, go under na lang jud og something sturdy to help protect yourself from falling debris. Sa fire, unsa man mo madumduman nga gipang practice or gitudlo nato sa school nga way to respond if there is fire. Diba? So same principle lang po same principle with other disasters. As much as possible, go to a safe place. Sa fire kay as much as sa fire, go far away from the point of fire. So unsa nga word imong mahuna-hunaan when we say the act of going to a safe place from an unsafe place? Starts with letter E, then ends with N. Evacuation. Okay, good. Evacuation. So since you have an idea what an evacuation is, nakay-idea unsang evacuation, kabalo ba ka asang evacuation center diri sa ato ang town? Ang gymnasium. So good, we have the gymnasium in our town as our evacuation center. And it's an advantage for us because aside from our town located nagali babaw, no, layo sa ocean and also covered tag kanang napalibutan tag mga bukid, bundok. Ang ato asang gymnasium kay, di ba, located siya sa babaw pod sa ato ang town. And aside from that, during kanang big calamities or disasters, we also have public properties used as an evacuation center. So usa po na sa ilahang usa po na sa gamit sa place or property nga nung gibuild siya. So we're allowed to evacuate there during disasters or calamities. Karon diri sa ato ang balay, nakay nabantayan nga like emergency kits or mga gamit nga ginahipos na to nga mugawas lang jud siya usually during emergencies. Kabantay ka na? Wala, no? So one thing I learned from this subject kaning sa mga disaster risk reduction and management is the importance of having safety kits or emergency kits and also kanang extra stock
para da ay in preparation for calamities or disasters. So I would just nakay idea na karon kay ningon ako mabot emergency kits, stock or kana mga gamit nga usually manggawas during disasters. Okay, please give me examples or ideas nga unsa dapat ang sulod sa usa ka emergency kit. Sige daw. Bandages, Okay, bandages. alcohol, betadine. Unsa pa man? Imong cotton para sa eskinol. Joke. Dali unsa pa? Oo, cotton. Unsa pa? Tambal. Tambal, very good. Ako as a nursing student, unsa may gamit nga ako as a nursing student, unsa may equipment or gamit sige na akong gidala sa hospital nga pwede po na to siya magamit during disaster. Thermometer. Mga ina, unsa pa? Stethoscope. Unsa pa? Unsa pa? Injection. Okay. Wala na kabalo. Okay, so mao na to. So, aside from those you've mentioned, so sa atong emergency kit, pwede na to mabutang ang naana ko nga vital signs equipment, and si Lola pud na to, di ba? Napod siya vital signs equipment. Especially during disasters, kay of course, unsa may effect kung maka-experience na disaster during the disaster. Unsay like mo kuan sa tong huna-huna. Unsay reaction nato? Unsa man? Especially like unsay reaction sa mga katigulangan. High blood. O pwede kay mag-anxiety sila, mahadlok sila, di ba? So one thing about prevention or preparing is that it helps lessen anxiety. At least kabalo sila, at least somehow na sila'y kanang confidence nga naay something naka-prepare para magamit nila during calamities. So aside from those nga mong i-mention, tambal, vital sign equipments, mga unsa pa to? Unsa to yung mong i-mention pa? Betadine, alcohol. Mga alcohol, betadine. We can also use flashlights. Kaya diba, anak ka, during disasters, mawala ang kuryente. So, flashlights, important. Also, important ka natay extra batteries or karon ginagamit na nato kay power banks. Important ka ma-charge yun nato ang phone, sige. Another very important thing to put in our emergency kits kay documents nato. Mga birth certificates, baptismal certificates, mga visa, passports, inana. Because during calamities, if mabahaan taing kaso, mabasa, mag-process, madugay, no? So, important po nga makuha na to ang documents nga like mabutangan siya plastic envelope and ma-appeal siya sa emergency kit. Okay. Mga maintenance, tambal, and also, one thing I would like to note kay importante kayo ang pagpaminaw og news. It's very important to be aware of announcements sa tuang town. And kay ang disasters karon like flood, mabasa na ba siya, di ba? Di ba? So naa na tay kanang weather forecast nato. Natay pag-asa. So mao na siya. And last thing, very important to know about who to call or who to contact during disasters. Nana kay mga numbers ato ang fire station, police station. Okay, wala. So ako nakakuha na kog numbers ana sa Dumagaten. I believe nakoy copy nga numbers diri per walang jud ako na organize pag-ayo. So I would also like to share that to the family niya. Okay, and then ang emergency kit. Karon napakailahang idugang or na kay mga pangutana about disaster. Wala ra nakasabot ra kasong ipang storya. Okay, cool. Thank you so much for doing this interview with me. Makaluto na siya kag panihapon.
Okay, so after that would be all for the interview with my younger sister about me assessing her knowledge and awareness about disaster response, prevention. After this, I will be now showing to you kanang ako ang prepare nga things to be included in the disaster or emergency kit. Thank you.